U četvrtoj knjizi serijala Dresden Files, jedini profesionalni čarobnjak u Chicagu, Harry Dresden ima posla sa vilama. Knjiga nosi naziv Summer Night. Otkako je njegova djevojka otišla iz grada kako bi se pozabavila svojim tek stečenim ukusom za krv, Harry Dresden je postao očajan. Ne može platiti kiriju, izbjegava svoje prijatelje, ne može se sjetiti ni kada se posljednji put istuširao. Ali ubrzo on neće imati vremena da bude očajan jer će se suočiti sa velikim brojem problema u ovoj knjizi. S obzirom da je počeo rat između vampira, crvenog dvora i čarobnjaka, u Chicago dolazi Bijelo vijeće, te ćemo imati priliku da ih po prvi put vidimo i upoznamo jer je ono u prethodnim knjigama samo pominjano. Bijelo vijeće je velika svjetska organizacija ljudskih čarobnjaka i smatra se njihovim upravnim tijelom. Cilj Bijelog vijeća je da zaštiti čovječanstvo od zloupotrebe magije kako je navedeno u zakonima magije. Postoji 7 zakona magije čije kršenje ima za posljedicu smrtnu kaznu. Vijeće je osnovao original Merlin kako bi spriječio situaciju u kojoj bi se više kraljeva čarobnjaka neprestano borilo jedni protiv drugih. Kontroliše ga više vijeće. U teoriji više vijeće se sastoji od 7 najstarijih čarobnjaka u Bijelom vijeću. Kada član umre, sljedećih nekoliko najstarijih članova Bijelog vijeća se postavljaju kao kandidati, te se jedan od njih bira na upražnjeno mjesto. Što se tiče Dresdena, on nije u baš najboljim odnosima sa Bijelim vijećem, jer je u prošlosti prekršio prvi zakon magije, ali se ispostavilo da je to uradio u samoodbrani kada ga je njegov učitelj napao crnom magijom. S obzirom da ga vampiri krive za početak rata, i to mu ne ide u prilog pred Bijelim vijećem. Ova priča se odvija ispod radara u ovoj knjizi, jer Dresden, pored pomenutih, ima i problema sa vilama. Vile su magična bića koja borave u Never. One su vrlo heterogena grupa jer postoji mnogo različitih vrsta vila. Neke od njih imaju ljudski oblik, neke su poput životinja, a druge poput raznih čudovišta. Mnoge od vila pripadaju jednom od 2 vilinska dvora Nevera, ljetnom dvoru i zimskom dvoru. Koncept duga i obaveze je ogroman faktor u njihovom ponašanju. Vile ne mogu ništa dati besplatno. Uvijek mora postojati balans. Nikada ne uzimajte ništa, a da zauzvrat ne date nešto jednake vrijednosti. Nikad ne pružajte uslugu bez da je dobijete u naturi. Sva realnost zavisi od toga. Dresdenovi problemi sa vilama počinju kada mu zimska kraljica vila da ponudu koju ne može da odbije ako želi da se oslobodi nadprirodnog držanja koje njegova kuma ima nad njim. Sve što treba da uradi je da otkrije ko je ubio desnu ruku ljetne kraljice, ljetnog viteza i očisti ime zimske kraljice. Iako se to čini dovoljno jednostavno, Harry zna da nije pametno biti uhvaćen usred vilinske politike, ali ispostavlja se da od ovog slučaja zavisi i sudbina cijelog svijeta, ali i prethodno pomenutog rata između vampira i čarobnjaka. Dresdenu u ovoj knjizi pomaže vukodlak Billy i njegov čopor koje smo imali priliku upoznati u knjizi Full Moon i inspektorica specijalnog odjela policije u Chicagu Karin Murphy. Ova knjiga se može opisati kao detektivski roman, ali sa mnogo više fantastičnih elemenata nego što je to bio slučaj u prošlim knjigama. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.